pé fódún ẹ̀ ọjọ́ mi jọ àmọ́ yé rọ̀ fódún àwọn ọjọ́ jọ mi jọ àmọ́ nkàrà fódún payapa ẹ̀ jọ mi jọ àmọ́. Mechilami mikudo le wenu mikudo kame midero le mide gbonu mi fon ganjia fi pasi po fon ganjia fi podo asu po fon ganjia mi kana fon ganji do foju won le si nkota ba ena yoro mi no dali gbo fo bukora ganga tre fo bukora fakanto no bon kado wedo sin le bi me yoko wedo lo betoro no mi dai kun ganji fi bono pache de me bono mo do na khiri bi me ande il faut que nous prenions Vodou, Joamo, Saint-Ligi, Fassan-Ligi, Amassan-Ligi, nous le piment. Une des soirées, le colonel me dit, on a clan pas de Dieu, un cadeau, Vedo fille, Vedo, Wendy. L'indo arrondissement avec des tons de bois. Allez, beau fort, Vodou, et si on a dit, Vodou se uno wen ewe eno yora ligbo fo fati nko wen aganga bukola ganga très fort a khosu sin ko che kai ruwa kini gbe soze yi ayame japa khosu aklan paton tono se côté no yi uno ga pose kwa ere ndo inde kesini ko mina ben wasi Vodou no popeji tohosu Vodou de yoro tohosu nteka no yoro me ali teji e kande lo gbeto si gbezame ne kono tungbon ne kono ngbo mo lo tohosu na ti pere menimi egbe tohosu ado aloweji ede bodo tanhome ede bodo sakpata home bolé bio tokosu jewe mais monsieur so faut voyer ton tokosu betero belio ene tokosu kamaka fla eno emo me glide pombo ma utuma ne gadi dia eno tokosu pede tokosu do diga uda bokran tokosu mais fille no ya osu ko de tawo ewe mi su betele se aloro ze ba to khosu kege alo te dia lo mi to ko ze ba to khosu kege gun adogo mo bode e amu adogo bo fi sunu e doho bodo yu no bile ku se bawo no so la mi ku bawo ayin pele bode e lo ji bo ado to jina je ka je to khosu jina yin e ro fu meta ero fu sunu ero fu nyonu ene ni opo to khosu ne ede adogo de suna lo julobo ble adogo lo julobo ble obi lo je to a ni to khosu a de le na to khosu de le na le boyi bole le waya ya e je to obligatoire de jawe gbegbe le ko ni nfam to jina je boko no fu me bulo kaka to khosu do ko ni ede su ede yo jifidi bo an jifi ajidonu bo na fa le ko ajidonu trop de na de bo to khosu ina de bole wa nta mi ko adan si pass di egbe ya me gbetoro gbedin bo tele di le bi ko ke de mi to tin bo to khosu di mi so bo agbe bo to khosu wa da gbe ni mi to khosu wa ni mi to bi to khosu wa na nya kwa mi to che mi to gam to document mo gbetoro gbele di mo yiwe bole wa nta ido gbe wo ta en dade no humeon aka dade no humero su cameon aka bois da khoda ya betole do esi plus en dan ko à côté ne gbe eji egbe a to khosuo di mi de no yoro to khosuo vodulo yimbo edo doku bodo yona bodo che bodo ka edo tori me gbidigbidi bodo yan tori me gbon edo limita ebe ohun webo ni atun suni onwe ve nwe mana wani nwe mana doni nwe mana du asan eje ma sokuna du jenu do ka to sanaku
asaiji e masi kura sekon yonudo asaiji masi na sekon sonudo e sunle bi ni mboli e jagban be anu eji ogo eji ya kona pe unto khosuo agidigba wonoro to khosu agidigba da kiti wa bunu jinu suda ko manye tete ka kodio diga o fi tulo madi wa bunu jinu suda ko bu makatu o kavi toto no kitiro dagbame agbori me bi naton to khosuo le no mle mone e ndo vodura sitabule mle gbomo na chia ba mo do diro we abia gbato sanugbo to khosu agidigba kun da kisi chekun tete ha kodio diga o fi tulo madi wa bunu jinu suda ko to manye kavi toto no kitiro dagbame agbori me bi naton hôtel do we butare do poropori to khosuo vodino yimo edo jome bo blafo de do kudro bo no moyo dai me gbeto bi do tali ro do a da to no mlibo di cheku o je da critique cheku tete hakojo diga fi chulo madi me ma do wa do saburo mi lo jigopo ikono me ma ba gono zaligo bodo doni me e wero fi kilo madi kabi toto no kwetiro dagba me kabi pe video e toko so yin bodo bi o kada khole me bodo doni kala khole ko tere e de mo do nu pe video e mo e nda khole ya e kabi o do de me no ran grandi do bo kon do so kabi toto no kwetiro dagba me ne mina do bia un toko so vodun dagbe mo ekele vonya la hulo e donwe ni ase bo regmali de me na regbon le ibira si ba bina levo aka regmali na regbon e fo tegbe o e se grano na do to bito si chelero me doko bodde bo ide suga dogo bleo e to mu ko je to ko su si me adogo ide no regle tubo e ho sundu po ndo ene sunu kerewu ene nyunu kerewu eyi adi adogo mo nko to kutoro to ko kerewu ye mi kule créer ni ene le ko nyina ho e wen do provoquer en to ko naturel wa kwa ene le no nyina ho ta ba do na ya fo eso eto bo ze dali tonji bo nje ko sali eji bo je nulu na eji bo je ri ojo bo je su ni eji e ya ho su da ko bona do mu adogo gble mi ndo ala na pede adogo gble mi ndo ala na pede bo to ko provoquer ne le masano waaw mais e jifidi mi do ko do fadi wayi betelo po yi fadi en to ko so yin de so na to en dawa ni yo na to e yin aziza ne le bi ku yo to ko po mo na se we na to mo we e jifidi bo fio e jitrole bo do so na to bo du taji fi je ka so bo agbe e ka bo ni yin do fi ya lo pade we yan e na to ena ntokoso ena donwe eda ena donwe bodan lo pare jeso ezobo wa donwe engbeto ya simple de po we ena level 2 lo fa nya do hobi me ntokoso le sulo kendo mi ntokoso wa fa wa naka ndi wana me pachawe na kutro buna mo tolewe na kutro di motora gba fie mi obi na kutro buna mo bo ena so tokoso de amo egbon tokoso mi no vodo ja sita e ro sapata wa mele o e no gba sovo afogogo bo pakun eno tonle no yoro bone aze pakun ni weto ko suno kwe pakwe kuno bo fi bini pakun bo ina do chero fi bo doro fi bo na mo visage yoro fi cheleli amo ina imegli afoso bina khali o jon yora boli afona mo amlo mene e de su fodu ne khale de wele e kai no dawa mene de o e agba bo we bone wewe ntole bina implant to kwere de a comprendre ko je bien kun enele o eje mo fide mo e kafa nya do no to ko su le ebi bo ya so je gbe me lo mu bia so na gba ifa ko tro bo kafa fa to ko su alfa lo da e se plus de je so agbe o e jura ja gbangba ba je akweto daloni wa je de tan ko meji bu na je o sunton yin ji do mi le de to ko su na duwa bo endo etun eye di bono ko to ko so eniyan e se da no do ko sa to ko so bi no du ami vovo
tɔkɔsu bi n'ɔdu azemia tɔkɔsu fie tɔkɔsu de yɔ yada agbali la do xɔ sa agbali yada agbali la do fine ya do ye na dua kana do fie kpatsɛ de yɔ wa le tuma mi n'o wa sagbe eveille ina ma ko fɔyɛ su ni ye aveille mais fɔyɛ su ni ye wa sagbe kɛ na do mais ma fɔyɛ su tɔkɔsu wa si do wa ne tuma mi n'o yɔrɔ sonu fa se gbɛdɔ pentade eve gbidigbidi eve ta mo ka tu wa na o mo jakwe gbe de me ke ti ni bo na ni we te no mo lu ke na e ma tu we mo yan ka so tu sun to mo yan we so gbe to la ba to ni ye de gbe mi fi wo na tu de wa gbe gbon wa tu de inde gbon na ku ma ti fi o mo ni to koso e de sire mo to ke gbe ro blo e de mo me to koso no me do pe o e do to koso e de bo lo le ni be le fo do na wa ta to bo na no fi ni asande na no na bara bo ina afọ yesu le bi hwini vodu anje tu doni meji ino lipeton e mala do fia pe je to bo nto khoso pongo yo ino lipeton bele bo do de ino fo yesu to gbon bo no blo bo meji fi o ko do gbe yo ino ile gbodo po bon fo yesu na e so le gbodo le gbe tro bo je yesu fo bo je khoro je le gbodo na damlo fino nye blo na bi eno mi tokoso sa dia bo e ja so fo gbe blo bi se bo e sopo le gbo bo blo so bi na bo se do ne gbe ni vi no bo le za fo yo bo do pana quelques minutes le gbo dam no se na ko so de bo ati ku bo do bi yo be e fo so na e fo ko de ni na bo for say when do ni na mo kwe for say e ba san de e na no insuna ni yo akigbe mi tokoso no di dam bo do le bi no to pa gbe le du na du je nu since na kika was na free kokwe pom ya du nu brain du dira ipere pensi kre ejenan kika was na sa kuku teme o priya de blo de gbogbo to ma bi kwi yo na resi e do po ha bo to khoso ne do kone bon vendredi jeudi ça me fait de vendredi il va se consommer quand il sont do se consommer bene gbe asuto fojo na poke tokozu o dawo bikwi samu so lo boy moke akigbele de so ena wa sunu akigbele bi esu so bo de journée de buji e kan sunu enyu asepon enwa e sunu tokozu bo mo tokozu do lu bon e kan fojo le dimbo en wa insala fie eto epedo fie to tokozu pedo le o bo no mana blame ya muina ha lo fine ya kokwe na halo fine ya aha mi na halo fine ya free de wo kweo ehia atagba to fine eje pupuri jio ya ze npe ebro 3 kati jumo ya ani yo bro ze me mi elupo aha mi po edo fie no iyo we to koso ko edo fie ni we ni le no iyo do fine bara won aha mi de me bo won sin teta de me bo ha se kule de me bo ra ko mi de me eno dai won eno resita endo tokoso e foju de bo foju nyanya tebua e tokoso su frère e do kwedegbe bo me ton ile tun sun ton bo wuli boni a ko era ji ara be do eno base wa bono bambo wa bono le ku bono la zon bono le ke bono le fu bono de medaliji tokoso no ba so ni me nye di on na mla wala mi a ba do fete ni mi on noche de gbe agosa go yi se do fie gbe a fie mi njiro ko mi tombe o to ko ko ta ko fie papa te ji o blai 20 agbale debu de me e ma to ko so nda e ka di fidi bo to ko so bo e ka fa to ko so e le no ba to ni de le alo to e ji mi o to mi de ko no gbe bo za ta vide alo ata gare bo e to ni no tu e me no tu e de no de ko so mi to ji no mi to je no mi to de ka on de ta mo no gbe bo so no sisi bo mi to ne vie ji ko gbe bi no chewe ino ni ebi to ko file bi hun e yaro mo vodule règlement da mo ino do ko ke ino do we ni gbe pesa li sa si mo do na jetro kwa jawe no do ni le mi je kwa jawe me le mi ka kan jawe na me wero mo hun yo no do ko de gbe bo ko to me do we pe dio grâce à Dieu ni me se le do we ni actuellement trop trop dia si chele me do ko mo di ba yero mo vodule we no do ko e do ko numira ka fa di yo ko ji na se pe
et dépend et il y a mes bières moi c'est à dire le pokawe souvent mais quand mon lait mais ho ai quand on ho no nous temps ko ça goy sur le po to e no ko le on a blème ya de mi na blobo gbegbe be fi bra yin ko ba bi de ndeje ko no bomo yin ko ndeje no bomo ya ga to no ko na ha tinji da ti da wa ga ji o e ma se kan bo dal bo do bon ji bo ya tinji ji ya e ka ngi sel tan si lopo bo ji ya khawe da wa gbe to da wa bo na so bo ji ga o mi na pon le ji pe ri bo na gbon niyan ji pe ri bo na yin so pe ri bo na mo te bo na ya ga bo ni to ko su ko de eyin gbon enenti meni meni to ko do sapata wa me ya so vo fo ni e lo to ko ya so vo fo ni so vo e exemple to ko su de ro sa e to ko din e na du le gbo e na do agbo a bo we ni le ve lo to ko no du lo a to ko no da gbo a we mo no da gbo a ene me ri aso ko ene ko timene na do gba ni a de lele de bo fe bi ron ve fe e dépend du eji egbon wa to ko so sumo we mo e re na yin e ka yin na wa da gbe mi to ke na yin mi ro da tun fo do si teme e de din bo me ma gba pe ya do to kesi mi bo kesi o len kesi klonde bo na se fo do de me noe e blo do me na blo ye kesi me no blo ama ve ko so gbe ko point ama so gbe ko fo e ka de bo ya blo ko tu de me ti carré de ban de dessin les de ça c'est do ganji ban blo caro bido ho me bo fi de ya se fodo nsale do fi na lo bi bra se fodo mi fi ngo ko ba fon an kwa soni bro bi o bo do ko ni bra yin soni ko bi fo akwe video na yi ni na de na fun bla ko de bure ha to ko su ko e ni ndefu e no yo mi do ta ale go fo bo ko no akanga très très fort unoga posewe unoka posewe ruwa kini gbesoze aklampa anyamenta pasi aklampa si akhoso ina chere mi do pompo mito milioni mba mi do fide na mo dali bo fode ko enwedo numéro chekadi 97 72 58 80 ndo 97 72 58 80 à part de beaucoup 95 50 0053 95 50 0053 dali go for bokra ganga mauna baloni mesele encore ni to khoso si ko mesele mais gonde le yo et le nasi bulo moji to khoso la doni ma vraiment bon merci.